Jare karnaval memperingati kemerdekaan negara, tapi isine kok turut dalan ngumbar putu pamer dodo. Ora popo son mubuhan terbanteran tulup-tulupan betelan, tapi yang memperingati kemerdekaan klambine yo sing sopan. Burine son diisi pameran kebudayaan dan kesenian, ora malah ider susu pamer pupu turut dalan. Lek koyo ngono kuwi jare Bang Haji jenenge memalukan. This is Queen Pro Audio 90 featuring Ricky Fair from 69